Hare
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Una vez más, juntos. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Jai Go Premanandi Hari Om. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschatya Dasatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. So thank you for coming. Muchas gracias. Maybe we could move forward. Muchas gracias por venir y quizás puedan todos avanzar un poco más, venir más cerca. I think Jananivas could get another blanket. We could maybe. Quizás si conseguimos, si consigue una frazada más, You can move forward more, all the way to here, todo más hasta acá bien adelante. and then we'll get maybe another Y blanket. si consiguen otra frazada, podemos ponernos Jananivas, atrás. we could ask Si alguien le quiere preguntar a Yaganivas, in case anyone comes late. por si alguno llega más tarde. Acá hay una, no sé si le dicen. No, aquí. So, tonight we're gathered to speak about Srila Prabhupada, Esta noche nos hemos juntado para hablar acerca de Srila Prabhupada. and I could speak, or you could ask questions or direct me how you would like me to speak. Yo puedo hablar, o quizás ustedes pueden hacer preguntas para dirigirme acerca de cómo hablar de Srila Prabhupada. Which would you like? ¿Qué prefieren? ¿Cómo era la Oh, pregunta? Si ustedes quieren que él hable libremente o si prefieren hacer preguntas para orientarlo un poco a él. Las dos cosas. Well, Both. Libremente. there was no person on planet Earth who ever lived who spread Vedic culture outside of India. Nunca hubo una persona sobre la faz de la tierra que viviese, que haya difundido la cultura védica de ese modo en el planeta. There have been many great gurus, many great acharyas. Hubo muchos grandes gurus, muchos grandes acharyas. Even Lord Chaitanya himself, who is Krishna, didn't spread Krishna consciousness directly, personally outside of India. E incluso el señor Chaitanya, que es el señor Krishna mismo, no logró expandir conciencia de Krishna fuera de la India. And
It required a very special person to do it. Se requería de una persona muy especial para lograrlo. And Krishna chose Prabhupada. Y Krishna eligió a Prabhupada. Now you're all here Ahora todos ustedes están aquí, because of Prabhupada, directly or indirectly. directa o indirectamente por Prabhupada. And you are all connected to Prabhupada. Y todos están conectados a Prabhupada. Because you have his books, Tienen sus libros, you have the Maha Mantra that he came to give, tienen el Mahatma que él vino a dar, you have his disciples to guide you, tienen a sus discípulos para guiarlos, you have the organization he established to give you association, tienen la organización que él estableció para permitir su asociación, and you have somebody that can answer any question you could ever ask, y tienen a alguien que puede responder cualquier pregunta que ustedes tengan, or any question you will ever come to ask. o incluso poder responder cualquier pregunta que vayan a tener en el futuro. And you all have a relationship with him, Y todos ustedes tienen una relación con él, because he's guiding every one of us. porque él nos está guiando a cada uno de nosotros. And his association is beyond the three dimensions. Y su asociación está más allá de las 3 dimensiones. It exists in a spiritual realm, so you can contact him through service. Él está existiendo ahora en el plano espiritual, así que pueden contactar con él a través del servicio And through hearing his instructions, y a través de oír sus instrucciones and especially following them, y sobre todo por seguirlas, even if you're not a direct disciple. aunque no sean discípulos directos, Because the connection isn't in time. porque esta conexión no está sujeta al tiempo. The connection is through connecting with your heart, to his desire, to his mission, to his instructions. Esta conexión es de sus corazones a su corazón a través de su deseo, sus instrucciones, su misión. Exactamente. He has a good memory. I couldn't even remember to repeat what I just said. Dice que tengo buena memoria porque él mismo no sabría repetir lo que él mismo dice. If you ask me what I just said, I would say I can't remember. Si me preguntan qué acabo de decir, no sabría decirlo. So I know some of you sometimes may think, oh, I wish I was born earlier, then I could have met Prabhupada. Algunos de ustedes quizás piensen, oh, me hubiese gustado nacer antes para conocer a Prabhupada. I wish I would have come to Krishna. If I'm older, then I wish I would have come to Krishna consciousness when I was young. O si soy una persona mayor, me hubiese gustado conocer la conciencia de Krishna antes. Or why couldn't I have just been born in New York and then I would have seen him? O por qué no nací directamente en New York para poder verlo. Why couldn't I have been a hippie in New York ¿Por qué no pude haber sido un hippie en New York? instead of a good boy or girl in Argentina? En vez de un buen muchacho o una buena muchacha aquí en Argentina. But we were talking earlier that there are many, many people who met Prabhupada Antes hablábamos de que hubo muchas personas que sí conocieron a Prabhupada, but are not following what he gave them. pero que no están siguiendo lo que él dijo. And many people who didn't meet him that are following. Y muchas personas que no lo conocieron sí están siguiendo. And someone in the kitchen who's burning popcorn. Y hay alguien en la cocina que está quemando el pochoclo, Who's not following. que no está siguiendo. ¿Sí? Pero mi sentido igual. ¿Es real? Es real, sí, te está quemando. Human life is meant for austerity. La vida humana es para la austeridad. So tonight you will eat burnt popcorn. Así que hoy comen todos pochoclo quemado. Advance your austerity. Para avanzar en sus austeridades. Está todo planeado. Turn the flame down a bit. Más vale bajar un poco el fuego. It's okay. They say it's okay. We'll see. Ya vamos a ver. It's not for the cooks to say it's okay. No son los cocineros los que tienen que decir que está bien. We'll find out from everyone if it's okay. Anyway, we'll see. Ya se van a enterar por todo lo demás si está bien. No va a estar interesante. Interesante. When you don't like something, you just say and your host asks you how it is, you just say it's interesting. Cuando ustedes van a la casa de alguien y no les gusta la comida y la persona que lo recibe pregunta cómo está, tienen que decir está interesante. It's
unique. Es único. I've never eaten anything like it. Nunca comí nada así. So you can be as close to Prabhupada as if you met him personally. Ustedes de hecho pueden estar tan cercanos a Prabhupada como si lo hubiesen conocido personalmente, By understanding what he came to give entendiendo qué fue lo que él vino a entregar and taking it up. y tomándolo. So he wanted to give everyone Krishna, Él quería darle Krishna a todo el mundo and he wanted to take everyone to the spiritual world. y él quiso llevarse todo el mundo al mundo espiritual. So if you take Krishna consciousness, Si ustedes adoptan conciencia de you give Krishna it to others, y se lo dan a otros, then you're doing what he came, you're fulfilling his desire, entonces están cumpliendo con su deseo and then you're close, y entonces están muy cerca, even if it's not physical. aunque no sea algo físico. Because sometimes, Prabhupada would give the example, Prabhupada a veces daba este ejemplo. there's a mosquito, Hay un mosquito and he's sitting on the lap of the guru, y está sentado sobre la falda del gurú and he's biting the guru. y está mordiendo al gurú. So he's right next to the guru, Está justo al lado del gurú, but he doesn't know, so he's miles away. pero en realidad no entiende nada, está como a kilómetros de distancia. He doesn't know he's next to the guru, and he's just bothering him. Él no sabe que está al lado del gurú, solo lo está molestando. That you can be thousands of miles away, but in your heart you're next. You're next to him. Uno puede estar a miles de kilómetros de distancia, pero en el corazón puede estar al lado de él. So I'm just saying this so you all realize how fortunate you are. Digo esto para que todos se den cuenta de lo afortunados que son. So don't think just those who were with Prabhupada are fortunate. No crean que solo los que estuvieron con Prabhupada son afortunados. The fortunados are the devotees who take advantage of what Prabhupada is giving. Los afortunados son los devotos que toman ventaja de lo que Prabhupada entregó. Fortunados. That's los devotos que obtain la misericordia de Prabhupada. ¿Tiene sentido? We can't fully understand Prabhupada, No podemos comprender plenamente a Prabhupada, but we can try to glorify him, pero podemos intentar glorificarlo, say something about him. decir algo sobre él. I think one thing that's very obvious Una cosa que es muy obvia is that he was so pure es que él era tan puro that he could take ordinary people que tomaba a la gente ordinaria and turn them into saints. y los convertía en santos. And then those people could turn other ordinary people into saints. Y entonces esas personas podían convertir a otras personas ordinarias en santos. I'll give you some historia about how this happened. Les voy a dar un poco de historia acerca de cómo esto sucedió. So when the movement was young, Cuando el movimiento era joven, there were only a few hundred people. solo había unos cientos de votos. Todo el mundo, devotos, iskcon, Hare Krishna. When I joined, maybe there were 300 Cuando yo me uní, quizás había unos 300 in the whole world. en todo el mundo. So Prabhupada wanted to take whatever people he had and then spread it to other countries and other cities. Prabhupada quería tomar a las personas que ya estaban, que él tenía, y enviarlas a otras ciudades, incluso a otros países. So he was taking people who 6 months or a year ago were just ordinary hippies. O sea que estaba aceptando personas que hacía 6 o apenas un año atrás eran hippies ordinarios. And then sending them a year later, 6 months or a year later, to go start temples. Y un año después o 6 meses después los enviaba a abrir templos. And they were turning other people into devotees. Y ellos hacían que otros se volviesen devotos. Isn't that amazing? ¿No es asombroso? So this power was coming down from Prabhupada, and to anyone who followed his instructions, that they could give that power and purity to others. Este poder venía de Prabhupada y cualquiera que siguiera sus instrucciones podía tomar ese poder y dárselo a otro.
So our philosophy is Nuestra filosofía es that a real sadhu or saintly person, que un verdadero sadhu o persona santa, or a real guru, un verdadero guru, is one who can turn people's lives around. es uno que puede transformar la vida de las personas. He is a jewel and he can make other people like jewels also. Él es como una joya y puede convertir a otras personas en otras joyas. That's what he did. Y eso fue lo que hizo. Isn't that amazing? ¿No es asombroso? So you want to know what it was like to be with Prabhupada? ¿Quieren saber cómo era estar con Prabhupada? Yes. It's indescribable. Es indescriptible. Class is over. La clase terminó. Prabhupada came Prabhupada vino with the hope con la esperanza that he could make as many people as possible Krishna conscious. que podría volver la máxima cantidad de personas que él pudiera consciente de Krishna. And that desire was powered by compassion. Y ese deseo estaba apoderado por la compasión. That was the driving force behind Prabhupada. Esa era la fuerza detrás de Prabhupada. And because of that compassion, Y por esa compasión he made innumerable sacrifices to help people. hizo innumerables sacrificios para poder ayudar a las personas. And he infused that mood in his disciples. Y impregnó esa modalidad dentro de sus discípulos. So the movement during Prabhupada's time was very much like a revolutionary, any kind of revolutionary movement. El movimiento al momento de Prabhupada parecía como una revolución. By that I mean where people came together and made huge sacrifices to spread their mission. Me refiero a esas personas que se unen y hacen grandes sacrificios para expandir su misión. So I'll give you an example. Por ejemplo, Devotees would travel in vans los devotos solían viajar en camionetas and they would sleep in them. y dormían ahí. And then they would get up and take a bucket of water Se levantaban y tomaban un balde de agua and take a shower y se bañaban in the middle of the winter en el medio del invierno, when it's snowing. cuando había nieve. And if there wasn't any water, they would just take snow. Y si no había agua, se bañaban con nieve. Snow bath. Un baño de nieve. So the van is cold. La camioneta está fría, You get out of a cold van uno sale de una camioneta fría to go out in the snow and take a bath. para ir hacia la nieve y tomar una ducha. They travel like that all over America. Y viajaban así por toda Norteamérica. And they'd go out the whole day, Y salían todo el día, 12 hours a day, 12 horas al día, distributing books. distribuyendo libros. No good? ¿No le parece que está bien? Scary? ¿Da miedo? Okay, I'll tell you a funny story. Le voy a contar una historia graciosa. So one of these parties, Uno de estos grupos they were loading their van que estaban cargando su camioneta to go travel. para salir de viaje. So I saw them loading boxes. Y yo vi que cargaban cajas. Are you thinking feet or meters? Liters, Like a half a meter como de 50 centímetros. by a quarter meter. ¿Sí? And I said, what's in the boxes? Y yo pregunté, ¿qué hay dentro de las cajas? Boxes and boxes and boxes. Había cajas y cajas y cajas. I said, what's in the boxes? ¿Qué hay en las cajas? They said, peanuts and raisins. Dice, hay maní y pasa de uva. I said, why so many boxes? ¿Y por qué hay tantas cajas? They said, that's breakfast, lunch, and dinner. Es nuestro desayuno, almuerzo y cena. I said, why? ¿Por qué? I said, because that way we don't have to cook Porque de esta forma no hay que cocinar and waste time, y desperdiciar tiempo. so we can be on the street longer distributing books. Así que podemos estar más tiempo en la calle distribuyendo libros. Ya. Is that crazy? ¿No es loco esto? But you could see it was kind of like a revolutionary movement. We would make these sacrifices. Y uno puede ver que de este modo parecía un movimiento revolucionario porque hacíamos tanto sacrificio.
And every year the movement was growing very quickly. Y cada año el movimiento crecía cada vez más. And all the young people who could understand that material life was not the way to live were becoming devotees. Y todos los jóvenes que comprendían que la vida material no era la forma de vivir, se estaban volviendo devotos. In those days, in the late 60s, early 70s, En esos días, allá por fines de los 60, principios de los 70, the most intelligent people las personas más inteligentes were the ones who would completely drop out of society. eran aquellos que directamente abandonaban la sociedad. They'd drop out of the university, Se iban de la universidad, drop out of everything. se abandonaban todo. Now it's kind of like the losers drop out, right? Ahora es como al revés, ¿no? Los perdedores abandonan todo. Because everybody wants to be successful. Todos quieren ser exitosos. Those days was the opposite. En aquellos momentos era al revés. The losers stayed in university. Los perdedores se quedaban en la And universidad. like the intelligent people would think, well, why do this? What's the point? Y las personas inteligentes pensaban, ¿para qué hacer esto? ¿Cuál es el It's punto? kind of opposite. Es como lo opuesto. And so those were the people that were joining iskcon, like very, very intelligent people Y eso eran las personas que se unían a iskcon, eran personas muy inteligentes. who could have been extremely successful materially who decided they don't want to do that. Podrían haber sido extremadamente exitosos desde lo material, pero decidieron no hacerlo. And now they felt like they had a mission in life. Y ahora sentían que tenían una misión en sus vidas. So we were like an army. Éramos como un ejército. And it was fun, Y era divertido. because we were only 20 years old. Solo teníamos 20 años. So if you're 20 years old, creating a revolution is a lot of fun. Si uno tiene 20 años, crear una revolución es muy divertido. And we were wild, Y éramos salvajes, not just a little wild, no un poquito. because we thought everything's for Krishna. Pensábamos que todo era para Krishna. So who cares about anything? Así que, ¿qué importa qué otra cosa? Only Krishna service. Solo el servicio de Krishna. We go into shopping malls to distribute books. Entrábamos a los centros comerciales a distribuir The libros security would escort us out y la seguridad nos escortaba hacia afuera, the front door. hacia la puerta de entrada, We'd go in the back door. y entrábamos por la puerta trasera. They'd see us there. Y nos volvían a ver They'd run after us. y corrían tras de nosotros. We'd run. Salíamos corriendo. It's like a movie. Era como una película. We'd run in our van, jump and drive away. Saltábamos en la camioneta y salíamos andando. That's how we were living. Así vivíamos. We were just living to distribute books and make devotees and report to Prabhupada. Solo vivíamos para distribuir libros, hacer devotos y reportar a Prabhupada. Do you have in this country, do you have metal storage, like maybe like 2-3 meters long, 2 meters high, and you put it in your yard and store things? No, we don't have them. I can ask them, but we don't. It's like a small garage. Tienen, está hablando en Norteamérica que hay como pequeños depósitos de metal donde uno puede como guardar cosas, como lockers gigantes. So sometimes they sell them out of plastic or metal. A veces se venden también de metal o de plástico. So I was involved in one of these chases once. Yo una vez me vi involucrado en una de estas persecuciones. So I was running out of the mall. Estaba saliendo